अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल अफेयर्स में खुश आमदीद। आलमी सतह ते पोएं हफ़्ते में जेके बुनियादी एडवांसमेंट ज़ाहिर थियूं आहिनि उन मां सभ खां पहिरियां जेको बाइडन जो मिडिल ईस्ट जो दौरो ऐं उन खां पोइ व्लादिमीर पुतिन जो ईरान ऐं टर्की जो दौरो ऐं उन खां पोइ कल्ह फ्राइडे ते जेका यूक्रेन ऐं रशिया जे विच में एक्सपोर्ट्स डील जेका थी आहे, इहे अहिड़ियूं एडवांसमेंट आहिनि जिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जे सिनेरियो ते तमामु गहरा असर छॾींदड़ जेके एडवांसमेंट आहिनि। ॾिठो वञे त बाइडन जे दौरे जूं बुनियादी जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे इहे आहिनि त हीउ सॼो दौरो जेको हुयो इकनॉमिक ऐं स्ट्रेटेजिक स्पेशली सिक्योरिटी कोऑपरेशन ते ॿधल दौरो ॾिसिजे थो ऐं उन में सभ खां प्रायोरिटाइज़ सभ खां पहिरीं तरजीह ते जेके ॻाल्हियूं हुयूं उहो हुयो इकनॉमिक कोऑपरेशन। सऊदी अरब खे ज़ोर भरणु त उहो ऑयल जी प्रोडक्शन वधाए ऐं स्पेशली इज़राइल प्लस सऊदी अरब विच में जेके डिफरेंसिस आहिनि उहे घटिजनि ऐं चाइना जेको इकनॉमिकली एक्सपेंड थिए पियो रीजन में प्लस रशिया उनखे उनजे एक्सपेंशन खे घटाए सघिजे। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका साम्हूं आई उहा इहा हुई त अकॉर्डिंग टू बाइडन जेका ॻाल्हि साम्हूं आई उहा इहा हुई त सऊदी अरबिया ऐं USA जे विच में जेके डिफरेंसिस हुया उहे खुली करे साम्हूं आया, छो त सऊदी अरबिया पंहिंजी ऑयल प्रोडक्शन वधाइण खां इनकार कयो ऐं उन जे बावजूद बि सऊदी अरबिया ऐं USA पाण में इकनॉमिक कोऑपरेशन खे हथी वठाइण लाइ या इकनॉमिक डेवलपमेंट खे हथी वठाइण ऐं इज़राइल खे उन में एज़ अ मेजर रोल ॾियण ते राज़ी थिया। उन खां ॿियो जेको वाक़ियो आहे उहो आहे पुतिन जो ईरान ऐं टर्की जो विज़िट ऐं उहा हिकु मतिलबु अहिड़ो मौक़ियो आहे जॾहिं USA हिन रीजन में रशिया ऐं चाइना जे इकनॉमिक ऐं सिक्योरिटी एक्सपेंशन खां ख़ौफ़ज़दा आहे ऐं उन टाइम ते पुतिन जेको आहे ईरान में लथल आहे ऐं पुतिन जो बि ख़ासि करे जेको विज़िट आहे उन जे पोयां जेका रशिया जी मुकमिल जेका आहे अकेलाई आहे, छाजे करे यूरोपियन ऐं USA ममालिक मिली करे रशिया ते माशी जेके पाबंदियूं मड़ियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ रशिया हिकिड़ो मुकमिल माशी जेके मुश्किलातुनि खे जेको आहे उहो मुंहुं ॾेई रहियो आहे ऐं उन खां पोइ ईरान ऐं रशिया जे विच में हिकु माशी जेका डील उहा थी आहे ऐं उन खां पोइ ॿियो जेको वॾो जेको हिकिड़ो नतीजो निकितो आहे पुतिन जे ईरान ऐं टर्की जे विज़िट जो, उहो आहे यूक्रेन ऐं रशिया एक्सपोर्ट डील जेका UN जी मेडिएशन सां थी आहे, कल्ह जेका इस्तांबुल में साइन थी आहे। इहो हिकिड़ो वॾो ईअं हिकिड़ो वॾो पंहिंजी एडवांसमेंट आहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जे फोरम ते। सो असां इन सभिनी इशूज़ ते ॻाल्हाइण लाइ हिन स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे असांजे महिमाननि साईं इनामुल्लाह शेख साहब खे। साईं इंटरनेशनल एक्सपर्ट आहिनि, इंटरनेशनल एनालिस्ट आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु असां दावत ॾिनी आहे डॉक्टर खुशबू, शी इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, शी इज़ इंटरनेशनल एनालिस्ट इन कैनेड वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर ऐं उन सां गॾु असां दावत ॾिनी आहे समीना आबिद, she is also international relations expert, international strategic analyst, and she is MPhil from Qaid-e-Azam University. And thank you so much, Dr. Inamullah Sheikh, Dr. Samina, and Dr. Khushbu. Sir, Inamullah, सभ खां पहिरियों सवाल मुंहिंजो तव्हां खां हूंदो त असुल में ही सॼो जेको मामले खे अगरि कंक्लूड कजे उहो इहो आहे त रशिया ऐं चाइना जी जेका पाण में हिकु गठ जोड़ आहे हिन रीजन में उनखे कंटेन करण लाइ US मुकमिल परेशान आहे ऐं उन जो वाज़े जेको वाज़े इंडिकेशन आहे उहा बि इहा ॾिसण में थी अचे त USA सऊदी अरब जे इनकार जे बावजूदु बि हुन सां इकनॉमिक ऐं स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जारी रखण जो वाइदो कयो आहे ऐं सिर्फ़ु चाइना जी कंटेनमेंट। ऐं ॿियो जेको वॾो इशू आहे उहो आहे चाइना जेको आहे उहो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जे हिकिड़े नुक़्ते जे तहत इराक सां ॻंढिजणु पियो वञे रोड इनिशिएटिव जे थ्रू। सो तव्हां छा था सम्झो चाइना जो इन ते कहिड़ो रेस्पॉन्स हूंदो या चाइना इन सभु कंटेनमेंट खे कहिड़े तरीक़े सां जवाबु ॾींदो? चाइना जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त गुज़िरियल सिंस
last one decade, its economic and जी its political जी importance is improving day by day. It was वधी रही आहे ऐं चाइना पंहिंजे वापार पंहिंजे मुआशी पावर ऐं पंहिंजे शार्प डिप्लोमेसी जे हवाले सां काफ़ी दुनिया में एक्टिव रोल अदा करे थो ऐं जीअं त उते हिकिड़ी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आहे उनजे करे उनखे जेके पॉलिसियूं ठाहिनि था उनखे इम्प्लीमेंट करण में बि रुकावट नथी थिए हिकिड़ी प्योर डेमोक्रेटिक सोसाइटी न आहे चाइना उनजे करे जेको पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जेका आहे उन में को गैप न आहे ऐं चाइना पंहिंजे जेको आहे सो लेबर पावर खे जंहिं तरीक़े सां पंहिंजे इकोनॉमिक पावर सां कनेक्ट कयो आहे उन में दुनिया जी तमामु वॾा मुल्क ऐं तमामु वॾियूं जेके इकोनॉमीज़ आहिनि उहे हुन सां कॉम्पीट नथियूं करे सघनि त इन वे असां चई सघूं था त चाइना पंहिंजे मुआशी पावर खे ट्रांसलेट कयो आहे पंहिंजे पॉलिटिकल पावर ऐं इतफ़ाक़ सां जेको आहे सो अमेरिका जी जेका सूरत हाल आहे त उते जेको इन खां पहिरीं सदर आयो ट्रम्प उनजे थोरी जेके आहिनि पॉलिसीज़ जे करे ऐं उनजी चाइना सां कंफ्रंटेशन जे करे हिकिड़ो अहिड़ो माहौल जुड़ी वियो जो चाइना इंटरनेशनल सिनेरियो में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वधीक एक्टिवली रोल अदा कयो ऐं हाणे चाइना रशिया सां गॾिजी हिकिड़ी सम्झो त वेस्ट खां शिफ्ट करे पावर ईस्ट में जेको आहे सो पावर डेवलप करणु थो चाहे ऐं जेका यूनिपोलर हिकिड़ी दुनिया हुई जंहिंमें अमेरिका हिकिड़ी वाहिद सुपर पावर हुई उनखे चाइना चैलेंज करे ऐं हाणे हिकिड़ी बायपोलर या अञा बि चओ त मल्टाईपोलर जेका आहे हिकिड़ी वर्ल्ड सिनेरियो खे क्रिएट करण में कामयाबु थी वियो आहे इहो ई सबबु आहे जो हाणे पंहिंजे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खां पोइ चाइना रशिया सां पंहिंजे पाड़ेसरी मुल्कनि इंडिया सां उन्हनि जा जेके एॾी हिकिड़ी वॾे वक़्त खां राइवलरी आहे ऐं इंडिया सां जेको सरहदी तनाज़ो आहे उनखे बि हुन थोरो बैक में रखी ऐं हिकु अरब 30 करोड़ जेका आबादी आहे इंडिया जी उनखे ज़हन में रखंदे ऐं पंहिंजी वॾी हिकिड़ी इकोनॉमिक मार्केट उनखे सम्झंदे पंहिंजे तालुकात खे वधीक बहितर कयो आहे इंडिया सां ऐं ईरान त ऑलरेडी चाइना ऐं रशिया सां जेको आहे सो वधीक क्लोज़ आहे छाकाणि जो सैंक्शन्स जेके आहिनि उन ईरान खे इन पोज़ीशन ते आणे छॾियो आहे जो उनखे केर बि सहारो ॾींदो या केर बि उन सां हथु मिलाईंदो त उनजे लाइ तयारु हूंदो ऐं टर्की जेका आहे टर्की हिकिड़ो तमामु मल्टीपल रोल अदा करे रहियो आहे उनजा साॻिए वक़्तु वेस्ट सां तालुकात बि ठीकु आहिनि ऐं पंहिंजे पाड़ेसरनि सां बि तालुकात ठीकु आहिनि इस्लामिक जेके कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि सां बि उनजो रेपो आहे ऐं गॾोगॾु हू रशिया सां छो त बॉर्डर्स मिलनि था उन्हनि जा उनजे करे रशिया सां बि हुन हिकिड़ो पंहिंजो हथु ताउन जो वधायो आहे इन सॼे सिनेरियो में चाइनीज़ जेका गवर्नमेंट आहे या चाइनीज़ जेका कम्युनिस्ट पार्टी जी क़यादत आहे उन तमामु शार्प तरीक़े सां जेको मौजूदा प्रेसिडेंट आहे उनजो ख़ासि तौर ते उनजो जेको विज़न आहे उन जंहिं तरीक़े सां कामयाबी सां सॼे इंटरनेशनल सिनेरियो में पंहिंजो चाइना जे पावर खे असर्ट कयो आहे ऐं चाइना जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खे कन्वर्ट कयो आहे उनजे पॉलिटिकल रोल में त मां सम्झां थो त इहो काफ़ी वक़्त खां पोइ इवन माउ ज़ेतुंग या चाइना लाई जो जेको दौरु हो उन में बि चाइना एॾो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करे न सघियो हो छाकाणि जो उन दौर में सोवियत यूनियन वधीक स्ट्रांग हो ऐं हिकिड़ी बायपोलर वर्ल्ड हुई पर हिन महिल चाइना जो डिफरेंट रोल आहे ऐं चाइना जे जेको आहे सो इन एफिशिएंट रोल खे नज़रअंदाज़ करे दुनिया में का बि पावर या का बि जेका आहे सा इकोनॉमी अॻिते नथी वधी अच्छा हाणे हिते हिकिड़ो मुंहिंजो सुवाल इहो पैदा थो थिए त मतिलबु मुंहिंजे ज़हन में हिकिड़ो आइडिया मतिलबु ॾिसो हाणे ॿाहिरों असां पाकिस्तान खे हिन जॻह ते रखूं जेको हींअर ॿाहिरि माहौल जुड़ी रहियो आहे या ॿाहिरि जेको सिनेरियो जुड़े पियो उन में ईरान जेको आहे रशिया सां डील साइन कई आहे इंडिया जेको आहे रशिया सां मिली रहियो आहे चाइना
इन मामले में रशिया सां गॾु मिली करे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन जा असर जेको आहे मतिलबु ईरान सां गॾु इराक या सॼो ॿाहिरि माहौल हिकिड़ो अहिड़ो जुड़े थो पियो ऐं असां भला इन मामले में किथे बीठा आहियूं पाकिस्तान इन मामले में जॾहिं त असांजो जेको हिकिड़ो सीपेक वारो इनिशिएटिव हो उहो सेटबैक ते आहे ऐं असांजे अंदरि जेका हिकिड़ी इंटरनेशनल मतिलबु इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हिकिड़ी अलॻि हिकिड़ो मसइलो आहे त हाणे असां जॾहिं ॾिसूं त असां कहिड़े खाते में बीठा आहियूं हिते असां चाइना खे बि नाराज़ करे छॾियो आहे रशिया सां असां ॻाल्हायूं कोन था यूएसए जे चवण ते त तव्हां छा था सम्झो मतिलबु पाकिस्तान जो हिन में को आहे रोल या पाकिस्तान कंहिं जाइ ते को पंहिंजी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जेको आहे इन सॼे माहौल जुड़ण में किथे पंहिंजी फील महसूसु कराए सघंदो या इहो कहिड़ो मतिलबु तव्हांजे इन ते छा ख़्यालु आहे तव्हांजो हिकिड़ी मज़बूत फॉरेन पॉलिसी तरतीब ॾियण जे लाइ या फॉरेन पॉलिसी खे सही नमूने एग्जीक्यूट करण जे लाइ ज़रूरी आहे त तव्हांजी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुजे सियासी इस्तेहकाम हुजे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम गुज़िरियल काफ़ी अरसे खां कोन्हे या टग ऑफ वार आहे जेका मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जी ऐं नॉन सिविलियन जेको फोर्सिस जो इंटरफियरेंस आहे मुल्की फॉरेन पॉलिसी समेत मुख़्तलिफ़ एरियाज़ में त इन जे करे पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी इट गोज़ नोवेयर even you see the previous Prime Minister Imran Khan took an initiative and he visited Russia and had a very fruitful discourse with his counterpart President Putin. But the thing is that ICE was there was no breakthrough. breakthrough इन जे करे न थी सघियो जो जेका तव्हांजी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे उन खे का बैक कान्हे का उन खे का जेको आहे सो सपोर्ट कान्हे का ऐं उहा इंडिपेंडेंट न आहे इंडिया जी ईरान जी या ॿिया जेके असांजा पाड़ेसरी मुल्क आहिनि जेके टर्की आहे उन्हनि जी फॉरेन पॉलिसी प्योर हिकिड़ी सिविलियन जेके लीडरशिप ठाहे थी ऐं उनखे विल आहे उनखे जेको आहे सो पावर आहे टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड इन राइट वे तंहिंजे करे उहे पंहिंजा उन रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स बि वठनि था मां जीअं तव्हांखे ॿुधायां इंडिया चाइना रिलेशन्स इंडिया रशिया रिलेशन्स इंडिया पंहिंजो ईरान रशिया रिलेशन्स तव्हां पाण ॾिसो त जेको हीउ जेको यूक्रेन वारो जेको हुयो आहे बल्कि हिकिड़ो छा चवंदा आहिनि क्राइसिस उन में चाइना रशिया वॉज इन फिक्स रशिया हिकिड़ी तमामु डिफिकल्ट सिचुएशन में हुयो पर हुननि जी सिविलियन लीडरशिप वटि फ़ैसिला कया त बाबा असां जेको तेल ॾींदासीं उन तेल जी पेमेंट तव्हां रोबल में कंदव असां जेके ॿियूं शयूं तव्हां सां वापारु कयूं था उहो तव्हां असांजी करंसी में कंदव हींअर त जेको आहे सो रशिया शर्त रखियो आहे इंडिया सां त जेकॾहिं तव्हां असांखां ऑयल वठणु चाहियो था तेल वठणु चाहियो था त पोइ असांखे तव्हां UAE जी करंसी में जेको आहे सो अदायगी कयो त अहिड़े तरीक़े सां हुन पंहिंजी जेको आहे सो जेका सॼी हुनखे घेरो कयूं बीठी यूरोपियन यूनियन ऐं वेस्टर्न पावर्स उनखे हुन समहाउ मैनेज करे वरितो ऐं जेतिरा इम्पैक्ट अचणु खपंदो रशियन इकोनॉमी ते उहो न आयो अहिड़ी तरह सां तव्हां ॾिसो जेको आहे सो टर्की जो जेको सदर आहे उन हिकिड़ो कू सर्वाइव कयो ऐं ईरान जेको आहे सो तव्हां उन्हनि खे रुॻो मौलवी न सम्झो ईरान जी जेका लीडरशिप आहे उन में सभु डॉक्टोरेट ऐं पढ़ियल लिखियल माण्हू वेठा आहिनि ख़ुदि जेको आहे सो ख़ातमी साहिबु जेको इहो खामनाई साहिबु आहे उहो हिकिड़ो स्कॉलर माण्हू आहे ऐं मूंखे ईरान वञण जो मौक़ो मिलियो आहे हाई प्रोफाइल डेलीगेशन में त मां हिननि सभिनी प्रेसिडेंट ख़ातमी खां सवाइ ॿियनि सभिनी सां असां जूं ते मीटिंग्स कयूं त उन में ईरान जी लीडरशिप हिकिड़ी तमामु घणो विजन रखंदड़ लीडरशिप आहे कंपेरिज़न में पाकिस्तान तव्हां ॾिसो त पाकिस्तान में जेको प्राइम मिनिस्टर अचे थो पहिरियों त हुनजो विजन छा आहे इंटरनेशनल एरिना में इंटरनेशनल लेवल ते हुनजी एक्सेप्टेंस केतिरी आहे ऐं उन खां पोइ ख़ुदि हुनखे पावर्स केतिरा आहिनि उहे जेके ख़ासि वॾा पावर्स आहिनि वॾा मुल्क आहिनि अमेरिका आहे रूस आहे चीन आहे ॿियनि हंधनि ते जेके सफ़ीर असांजा मुक़ररु थियनि था उहे केरु थो मुक़ररु करे त until unless we don't have a strong civilian government and we don't have will to carry forward our foreign policy through civilian governments and civilian forces, it's very much impossible to get the required results and go on right way. अच्छा हिते हिकिड़ो सवाल मुंहिंजो डॉक्टर समीना आबिद खां आहे ऐं डॉक्टर समीना इज़ एन एक्सपर्ट ऑन ईरान इशूज़ स्पेशली आई थिंक बिकॉज शी
his research publications, I think. डॉक्टर समीना, तव्हां असांखे इहो ॿुधाइजो त ही हिकिड़ो कोइंसिडेंस आहे जॾहिं बाइडन मिडल ईस्ट में वेही करे ईरान ते अञा वधीक पाबंदियूं मणण जी ॻाल्हि पियो करे, तॾहिं प्यूटन जेको आहे तेहरान में वेही करे ईरान सां हिकिड़ी नई इकनॉमिक डील साइन कई आहे ऐं हिकिड़ो हुनखे नओं मौक़ियो फ़राहम कयो आहे माशी अॻुभराई जो। त तव्हां छा था सम्झो त इन जेका रशिया ऐं ईरान डील आहे उहा जेका US सैंक्शन्स आहिनि जेके ईरान ते, उनखां उनखे थोरो साई ॾेई सघंदी ऐं उनखां वधीक उन ते कुझु कहिड़ा माशी जेका अॻु बढ़ाईअ में उहा सुठी साबित थींदी? तव्हां छा था सम्झो? Thank you for giving me opportunity in a topic ते ॻाल्हाइण लाइ। मुंहिंजी PhD में रिसर्च एक्चुअली US ऐं ईरान थी आहे, त उन हिसाब सां जेका मुंहिंजी अंडरस्टैंडिंग आहे या जेको जेको रशिया ऐं ईरान जी क्लोज़नेस खे जंहिं शइ जो उहो कॉन्सिक्वेंस आहे, उहो बेसिकली जेका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आहे उन जो हिकिड़ो कॉन्सिक्वेंस आहे। हाणे जीअं त सर बि चयो त पावर सेंटर जेको आहे उहो वेस्ट खां ईस्ट जी तरफ़ शिफ्ट थिए पियो। सोवियत यूनियन जी डिसइंटीग्रेशन खां पोइ जॾहिं पावर सेंटर US शिफ्ट थियो त उन ग्लोबल हेजमनी पंहिंजी क्रिएट करे छॾी थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतिलबु ना चाहींदे बि रशिया, चाइना या जेके ॿियूं एशियन पावर्स आहिनि उहे उन जे इन्फ्लुएंस में आयूं। विद द पैसेज ऑफ टाइम उहा घटि थींदी वई। हाणे करंटली तव्हां ॾिसो चाइना जेको आहे उहो वॾे में वॾो उन्हनि खे हिकिड़ो चैलेंज अची US जे अॻियां बीठो आहे। एट द सेम टाइम रशिया जी जेका इकोनॉमिक त आहे ई आहे कॉपरेशन चाइना या वरी जेके ॿिया एंटी US स्टेट्स आहिनि उन्हनि सां, उन सां गॾोगॾु सिक्योरिटी जेके चैलेंजिस आहिनि US जी तरफ़ां अचनि था हिननि कंट्रीज़ खे, उन्हनि खे बि काउंटर करण लाइ अॻिते आयो आहे। इन जे लाइ हिकिड़ी असां टर्म यूज़ कंदा आहियूं, न्यू कोल्ड वॉर। मुंहिंजो आइडिया जेको उहो इहो आहे त कोल्ड वॉर कॾहिं बि ख़तमु न थी हुई। कोल्ड वॉर जेका आहे उन्हनि जी इंटेंसिटी घटि थी वई हुई, पर कोल्ड वॉर कॾहिं बि US ऐं रशिया जी ख़तमु न थी आहे। त हाणे जेका सिचुएशन ठही आहे रिसेंटली, बाइडन जो मिडल ईस्ट जो विज़िट, सऊदी अरेबिया, ईरान जे इसराइल जेको विया आहिनि, एट द सेम टाइम प्यूटिन जेको आहे उहो ईरान ऐं टर्की ऐं जेके ॿिया एंटी US स्टेट्स आहिनि उन्हनि जी साइड ते वञे थो पियो। त उहो जेका क्लियर लाइन ड्रॉ थींदी आहे न, जेके ॿ ब्लॉक्स हुया कोल्ड वॉर में, उहा हिकिड़ो वधीक क्लैरिटी सां तव्हांखे नज़र अचे पई त रशिया जी साइड ते कहिड़ा स्टेट्स आहिनि ऐं US जी साइड ते कहिड़ा स्टेट्स आहिनि। ऐं इन सिचुएशन में रशिया ऐं ईरान जी कॉपरेशन जेको आहे उहो उन्हनि ॿिन्हिनि कंट्रीज़ खे रिक्वायर्ड आहे। मतिलबु इहे ॿई कंट्रीज़ अंडर सैंक्शन्स आहिनि वेस्ट जे तरफ़ां। त हिकिड़ो त ऑप्शन इहो आहे जेको ईरान एतिरो टाइम आइसोलेशन में रहियो आहे, आइसोलेशन में रहण जे करे हुनजी जेका पॉलिटिकल स्टैंडिंग आहे इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उन त घणो सफ़र कयो आहे। पर एट द सेम टाइम जेका उन्हनि जी जेका नॉर्मल पॉपुलेशन आहे उन इकोनॉमिकली जेतिरो सफ़र कयो आहे उहा उन स्टेट्स जनि माण्हुनि खे ख़बर आहे। ऐं इन्हनि हालात में जीअं सर बि चयो त ईरान सां अगरि केर बि हथ मिलाईंदो ईरान मिलाईंदो, छो त उन्हनि जी जेका इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऐं बाक़ी जेके चैलेंजिस आहिनि उन्हनि खे काउंटर करण लाइ हुनखे कंहिं न कंहिं अलाइंस जो त पार्ट ठहणो आहे। इन जे करे ईरान ऐं रशिया जी जेका कॉपरेशन आहे उनखे अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड त नथो चई सघिजे। उहो हिकिड़ी ईयर्स खां हले पई। जीअं मिडल ईस्ट में जेतिरा बि क्राइसिस रहिया आहिनि उन में तव्हां ॾिसंदव त रशिया ऐं ईरान हिकिड़ी साइड ते रहिया आहिनि। यमन क्राइसिस ॾिसी छॾियो, सीरियन क्राइसिस ॾिसी छॾियो, इन खां अलावा जेतिरा बि इंटरनेशनल लेवल ते क्राइसिस रहिया आहिनि उन में तव्हां ईरान खे कॾहिं बि US जी साइड ते न ॾिसंदव। The US is and was never an option for Iran. So Iran can either ally with Russia or China. So Iran is trying to find ways त उहे कंहिं सां कोऑपरेट करे पंहिंजी कंडीशन खे बि बहितर कनि, पंहिंजी इंटरनेशनल स्टैंडिंग खे बि बहितर कनि, ऐं एट द एंड ऑफ द डे जेका स्टेट को बि कमु कंदी आहे उहो पंहिंजे नेशनल इंट्रस्ट लाइ कंदी आहे। त उन जे नेशनल इंट्रस्ट जे अकॉर्डिंग बि अगरि ॾिठो वञे त ईरान जे लाइ एट द मोमेंट जेका बेस्ट ऑप्शन आहे कॉपरेशन लाइ उहा रशिया आहे, या चाइना बि चई सघिजे थो, छो त चाइना जा जेके BRI जे अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट आहिनि थ्रू आउट द वर्ल्ड, त हुन में मोस्टली उन्हनि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ खे हेल्प करण जी कोशिशि कई आहे। त उन जे करे हाणे ईरान जे लाइ अवेलेबल ऑप्शन में बेस्ट सूटेबल ऑप्शन रशिया आहे, ऐं रशिया आउट ऑफ द वे वञी करे हिन टाइम ईरान खे सपोर्ट करे पियो। चई सघिजे थो त रशिया ते बि एट द सेम टाइम सैंक्शन्स लॻियूं आहिनि इन जे करे। ऐं इन में ईरान ऐं
ऐं रशिया जी जेका हिक ॿी कॉमन बि चई सघिजे थी त ईरान ऐं रशिया जेको आहे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस ऐं इवन ऑयल रिजर्व बि इन्हनि जा तमामु घणा आहिनि त उन्हनि ते अगरि इहे मिली कमु कनि था त जेका मिडल ईस्ट या यूएस या वेस्टर्न साइड जी जेका हेजमनी आहे इन्हनि ते ऑयल एंड गैस ते उनखे हिन खे ब्रेक करे सघनि था इहो जेको थ्रेट आहे इन यूएस खे हिन टाइम मजबूर कयो आहे त हू मिडल ईस्ट जा इन्हनि साॻियुनि इशूज़ ते कॉपरेशन वधाइनि हाणे जीअं पहिरियां तव्हां बि मेंशन कयो त यूएस ऐं सऊदी अरेबिया जा रिलेशन थोरा डिफरेंसिस उन्हनि में स्टार्ट थिया आहिनि जेको टर्किश इन्हनि जो जमाल खशोगी वारो जेको मर्डर हो उन में यूएस हिकु रिपोर्ट इशू कई जंहिंमें उन्हनि चयो त सऊदी क्राउन प्रिंस जी परमिशन सां हुनजो मर्डर कयो वियो आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे एतिरो ओपनली अगरि का तव्हांजी एलाई स्टेट तव्हांजे लीडर खे ब्लेम करे थी कंहिंजे मर्डर लाइ त उहो हाणे सऊदी अरेबिया लाइ त एक्सेप्टेबल न हो पर इन्हनि डिफरेंसिस जे बावजूद अगरि यूएस एंड सऊदी अरेबिया हिन टाइम पंहिंजा रिलेशन आपस में सही करनि था त इन जी मेन रीज़न इहा आहे त उन्हनि खे थ्रेट आहे कंहिं न कंहिंखां जंहिंजे करे हो कंपेयर थी विया आहिनि त इन अलायंस में अचनि इन अलायंस में हाणे यूएस ऐं इसराइल जा रिलेशन त हमेशह खां बहितर हुआ ऐं उहे हिकिड़ो कॉमन एनिमी ईरान खे हमेशह खां सम्झनि था पिया इन सिचुएशन में अगरि सऊदी अरेबिया ॿाहिरि रहे थो यूएस सां रिलेशन ख़राब करे थो त हुनखे हिक साइड ते त ईरान खां बि थ्रेट आहे त रीजनल जेका पावर जो हिननि जो टसल हले थी पई उन में अगरि सऊदी जे पोयां यूएस जी बैकिंग घटिजी वेंदी त ईरान अञा वधीक मतिलबु ओपनली हिननि खे चैलेंज कंदो रीजन में विद द हेल्प ऑफ रशिया ऐं जेके बाक़ी रीजनल पावर्स आहिनि टर्की बि उन्हनि खे अच्छा influence यहाँ करण जी पे कोशिश सॉरी कंदो मैं जो है इंटरप्ट कर रहा हूँ डॉक्टर खुशबू से यहाँ पे एक मेरा ये सवाल बनता है क्योंकि शी इज आल्सो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स तो डॉक्टर खुशबू आपसे मेरा ये सवाल है सिंपली लाइक देखें जब बाइडन सऊदी में बैठ के एक स्ट्रेटेजिक न्यू पॉलिसी बना रहे थे ईरान के खिलाफ तभी उसी टाइम पे प्यूटन और टर्की और ईरान के साथ मिलके सीरिया में एक न्यू स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना रहे थे और वो सीरिया के लिए अब ये सुनने में आ रहे कि वहाँ पे जो है टर्की और जो ईरान के बीच में कुछ जो डिफरेंसेस थे वो भी ख़त्म करके एक अलाय बन के जो है वो सीरिया में अब जो है वो जाएंगे और ये सबसे बड़ा टेंशन क्रिएट करेगा इजराइल के लिए क्योंकि ये सारा जो इनका अलाय होगा वो इजराइल के लिए बड़ा टेंशन होगा तो इस चीज़ को आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब ये तो फिर और या टेंशन बढ़ेगी या इजराइल इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा या इजराइल फिर और सऊदी अरबिया मिलके इसको फिर नए तरीके से किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे और ये आपसे जो है सवाल है कि इस पर थोड़ा वो करें आप अस्सलाम वालेकुम जी ये जो आजकल हालात गैर मुल्की आप कह लें या बैन अल-अक़वामी जो हालात चल रहे हैं उसमें आपको रशिया अमेरिका और जितनी भी बड़ी ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं अपने साथ अपने इत्तेहादी शामिल कर रही हैं और इसी तरह से जब सीरिया की और अपने उसकी एग्जाम्पल दी तो उसको काउंटर करने के लिए बाइडन साहब ने जो सऊदी अरेबिया का दौरा किया है और उसमें एक चीज़ तो कंफर्म है कि वो सिर्फ फ़लस्तीन का इशू को रिजॉल्व करने नहीं गए उनके और वहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसको देखने के लिए गए हैं और उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सऊदी अरेबिया को दी हैं सऊदी अरेबिया को कहा है कि हम आपको 5G और 6G देंगे उसके बाद फिर उन्होंने सऊदी अरेबिया से ये भी कहा है कि आप इजराइल को अपने ऊपर फ्लाई करने की इजाज़त दे दें सो एक सभी जो हमें अब एयर स्पेस है वो इजराइल के लिए खुल गई है सो आपको क्लियर कट एक चीज़ नज़र आ रही है और अब अगर जो टर्की का जो नज़र आता है तुर्की का जो सऊदी अरेबिया के साथ भी हालात कोई अच्छे नहीं जा रहे जो उनका दोबारा से उन इलाकों को लेने का भी मकसद है सो उनकी एक ऑब्जेक्टिव वहाँ पे भी हमें नज़र आता है प्लस ईरान की ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ एक टसल चल रही है सो जो रीअलाइनमेंट नज़र आ रही है वो ये लग रही है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया और इजराइल कहीं ना कहीं कुछ उनके इंटरेस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रहे हैं और दूसरी तरफ टर्की और ईरान और रशिया और चाइना इनके इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं सो इन सब सूरत हाल में मसला सिर्फ पाकिस्तान का आता है कि किस तरफ हमने जाना है इंडिया का क्लियर कट है उनकी इंडिपेंडेंट भी है दे आर हैविंग वेरी गुड टाइज विद यूएस एंड दे आर हैविंग वेरी गुड टाइज विद रशिया वहाँ से उन्होंने ऑयल भी ले लिया
اور سب کچھ وہاں سب مراد لے رہے ہیں. سو اس ٹائم پہ ہمیں اپنی ایک نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے پرانے سی پیک کو، جیسے آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کا بھی 3 سال سے آپ کا حجرات کا جو پاس ہے وہ بند ہے، وہاں سے نہ ٹریڈ ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. تو آلموسٹ سی پیک جو ہے وہ رول بیک ہوا ہے. کہ جو گورنمنٹ ابھی نہیں آئی ہے شہباز شریف کی، انہوں نے اس کو دوبارہ سے ٹیک اپ کیا ہے اور اس کو دوبارہ سے سی پیک اور بی آر آئی کا جو بھی امریکہ چائنا کا جو ایک پروجیکٹ ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ جو سرد مہری آئی تھی پچھلی حکومت میں، تو اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پچھلی گورنمنٹ کو جیسے انہوں نے ٹرائی کیا کہ رشیا جا کے، کہ بہت غلط ٹائمنگ تھی بے شک اس کی، کہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ یوکرین کے اوپر اٹیک کریں گے اور وہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر گئے. لیکن وہاں سے بھی ایک میسج ہم نے امریکہ کو دینا چاہ رہے تھے کہ ہم انڈیپینڈنٹ اپنی فارن پالیسی رکھ رہے ہیں. سو ان سب صورتحال میں جب آپ کی اکانومی بھی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو، کبھی آپ کو چائنیز پیسہ چاہیے اور کبھی آپ کو آئی ایم ایف سے اگر آپ بات چیت کریں، وہاں سے آپ کی پیسہ کے اوپر ڈیپینڈ کریں آپ، تو اس ٹائم پہ پاکستان کے لیے بہت اندرونی تو انسٹیبلٹی تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی ہمارے ساتھ مشکلات ہیں کہ وی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ. اور ہمیں بہت اپنی فارن پالیسی کو اس طرح سے انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھنا ہے کہ ہم ایک ایک ایشو کے اوپر ہر ایک کنٹری کے ساتھ الگ الگ اپنے تعلقات ڈیولپ کریں. اسرائیل اور کے ساتھ ہمارا ایک سٹانس ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا. تو وی ہیو ٹو تھنک ادر آپشنز ایز ویل. اور جہاں پہ اگر سعودی عربیہ کی بات ہے، سعودی عربیہ نے بھی تھوڑا سا ذرا اپنا دکھانے کی کوشش کی کہ ہم اتنی آئل کی اتنی پیداوار کم کر دیں گے، تو امریکہ فوراً ادھر پہنچ گیا. سو ہر کوئی ملک جب اپنی تھوڑی سی بھی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انٹرنیشنل پریشرز آ جاتے ہیں. سو جب تک ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا، جب تک ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک ہم کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر اس وقت جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا سکتی کہ وہ کس طرف جائے گی، کیونکہ جو بھی آئے گا اس کو، جیسے پولرائزیشن پاکستان میں آ گئی ہے، دوسری پارٹی اس کو کہے گی کہ یہ غدار ہے یا یہ اس کے اوپر سمجھوتا ہو گیا یا یہ ہو گیا. سو فرسٹ آف آل ہم نے اپنے گھر کو سیدھا کرنا ہے، پھر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ چائنا کو ہم نے کتنی دینی ہے لیوریج ان دا فارم آف سی پیک، اور امریکہ کے ساتھ اب کس حد تک جا سکتے ہیں، اور ان سے ہم نے کیا کیا اگر فائدے ہم نے لینے ہیں تو وہ کہاں تک ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. سو ہمیں بہت سے محاذوں کے اوپر لڑنا ہے. اور یہ جو چینجنگ جو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں، جیسے پاور، آپ کہہ رہے ہیں کہ نیو پاور سینٹرز آر ایمرجنگ اینڈ یو کین ایزیلی سی دیٹ دس century is the century of Asia. So Asia is rising. So as a bloc we have to come forward. As a bloc, as a strong regional bloc، ہمیں انڈیا سے بھی اپنے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے، چائنا سے بھی بہتر کرنے ہوں گے، بلکہ پاکستان اس سچویشن میں کیونکہ ہم ایران بھی ہمارا دوست ہے، اگر اس سے ہم بہتر اور تعلقات کریں، سعودی عربیہ ہمارا ہے، اور ہم کہتے ہیں چائنا ہمارا دوست ہے. سو اس صورتحال میں پاکستان کو ایک اچھی آپشن یہ ہے کہ ہم ان میں ایک دوستی کروانے والا جو ایلیمنٹ ہو، اور شاید ہم سب اس میں فائدہ لے لیں. ناظرین، ہتے وقت ہے ایک ننڈے کمرشل بریک جو، ملوں تھا ایک ننڈے کمرشل بریک کا پوءِ. ویلکم بیک ناظرین. ہیر ہتے مجھو سوال انعام صاحب کھا ہے. یہ سوال ہے تو پاکستان جو ہن سچویشن میں تمام اہم رول ہوجن گرجے ان جو ریزن یہ ہے پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوجن کے کرے ان سجی سچویشن میں جیکا ہیر انٹرنیشنل پولیٹکس میں تھی رہی ہے، ان سجی جیکا سچویشن ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں، ان میں پاکستان جو اہم رول ہوجن گرجے. ہاں ان کے اصا ان جو سبب وٹھوں تو پاکستان کے ان سجی سچویشن کا باہر رکھنے لائے، جو عمران خان جو بیانی ہوا سازش ہوئی، تو ان کے ان سجی گیم میں باہر رکھنے لائے جو ہے وہ ان میں مطلب پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرائی وئی،
या पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुजण जे करे जेको आहे हू उनखे जेको आहे सही तरह सां इन सिचुएशन में रोल प्ले नथो करे सघे? हाणे तव्हां हिनखे काज़ जे तौर ते ॾिसो या अफेक्ट जे तौर ते ॾिसो, ऐं तव्हां छा था ॾिसो त पाकिस्तान केतिरो जेको वरी चाइना सां पंहिंजा रिलेशन रिकवर करे सघंदो ऐं वरी जेको आहे रशिया वारे ब्लॉक में वेंदो या USA जे ब्लॉक में रहंदो? तव्हां हिन जो छा ख्याल आहे तव्हां? चवां थो बस I'm now 60 and since my childhood I'm listening this rhetoric that country is passing through critical situation, and now my children and their children are there, but still we are in same phase. ॻाल्हि इहा आहे त ही जेको मुल्क आहे उन में जेके इंटरनल मुंहिंजा सभु एक्सपर्ट्स वेठा आहिनि, मुंहिंजो कलीग्स, उहे तव्हांखे ॿुधाईंदियूं त जेको नेशनल पावर ठहंदो आहे उहो ठहंदो आहे तव्हांजी इंटरनल स्टेबिलिटी सां। त तव्हां वटि आहे छा? तव्हांखे मिलिट्री पावर आहे, तव्हां इकोनॉमिक पावर आहियो, तव्हां कल्चरली आहियो, रिच आहियो, तव्हांजी टोपोग्राफी कहिड़ी आहे, तव्हांजी जेको आहे सो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन कहिड़ी आहे। जियो स्ट्रेटिक पोजीशन पाकिस्तान जी ज़बरदस्त आहे, पर हाणे उन पोजीशन खे जेको आहे सो इंटरनेशनल एरिना में इंट्रोड्यूस कराइण या पेश कराइण जे लाइ खपे सियासी लीडरशिप। तव्हां ॾिसो इंडिया आहे असां या से बांग्लादेश आहे। जॾहिं मां जॾहिं ॿार हुयुसि 1970 ऐं 71 में, असां वटि हिकिड़ो रेडियो ते गानो हलंदो, बांग्लादेश बांग्लादेश बंगले में से निकला कंगलादेश, ठीकु आहे। ऐं मूंखे आई कैन रिकॉल that 1 rupee was equal to 2 takas, ठीकु आहे। हाणे ओवर द पीरियड ऑफ 50 years या 50 साल तक़रीबन थी विया आहिनि त रिवर्स थी वियो आहे, 2 पाकिस्तानी रुपया हिकिड़े टके में, यानी टको जेको आहे 4-fold जेको आहे डेवलप कयो आहे। ऐं बांग्लादेश छा कयो? बांग्लादेश हिकिड़ी त जेका नॉन सिविलियन इंटरफियरेंस हुनखे ख़तमु कयो, जेका रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हो उनखे ख़तमु कयो ऐं चयो त भई गो बैक टू योर मास्क, गो बैक टू योर वर्शिप प्लेसिस, डोंट इंटरफियर इन पॉलिटिक्स। ऐं टियों इहो त हुननि सिविल सुप्रीमेसी खे यकीनी बणायो। पाकिस्तान में तव्हां कल्ह जो मिसाल आहे, पंजाब में जेको कुझु थियो आहे, दैट इज़ एन आई ओपनर कि वेयर फॉर अवर नेशन इज लीडिंग टूवर्ड्स, हम कहाँ जा रहे हैं, कि केॾां पिया वञूं। यानी असां हिकिड़ी अहिड़े क़यास में आहियूं त मां इनखे काज़ थो सम्झां, इट्स नॉट नो मोर इफेक्ट। काज़ ॿी जेका अहम शइ आहे त हिन मुल्क में पाकिस्तान त ठहियो आहे 75 सालनि खां, ही इंडस वैली त हज़ारें सालन का है ना। इंडस वैली एक ऐसी जगह है जहां हम हजारों साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ये सेम बॉर्डर्स हैं, पंजाब और सिंध के बॉर्डर सेम है। तो असां ये 1000 साल जो रहंदा रहिया आहियूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी आहे, वॾी पावर थी आहे, उहो छा ते थी? इन जे करे त पीस हो, इन जे करे त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही, इन जे करे त हिकिड़ी बाहिमी कनेक्टिविटी ही। पाकिस्तान जो सॼो मसइलो इहो आहे। तव्हां मूंखे ॿुधायो त हिन महिल तव्हां हाणे वञी ऑनलाइन ॾिसो त जेको आहे सो बांग्लादेश वटि उन्हनि जे ख़ज़ाने में 38 बिलियन डॉलर्स पिया आहिनि। इंडिया जो त अञा घणी आहे ॻाल्हि। बांग्लादेश सां असां इक्वल नथा थी सघूं। उनजी जेका तव्हां केतिरा मिसाल आहिनि। इंडिया जे सूबे तव्हां बिहार जी पोजीशन ॾिसो, साईं मुंहिंजे चवां हेॾे साउथ में हैदराबाद दखन वारी जेका आंध्र प्रदेश आहे उहा ॾिसो। इहे सभु पोइते पियल स्टेट्स। हुते हिकिड़ो माण्हू आयो, नीतीश कुमार आयो, किथे चंद्रबाबू नायडू आयो, किथे हाणे तव्हां ॾिसो हुननि जी जेका प्रेसिडेंट आई आहे उहा तमामु डिस्कार्डेड कम्युनिटीज़ मां आई आहे। त इवन मोदी जे पॉलिटिक्स सां असां डिसएग्री कयूं था, एक्सट्रीमिज़म आहे। पर सवाल इहो आहे त इन सिस्टम में हिकिड़े चांहि विकिणण जे लाइ स्पेस आहे न, त हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ते चांहि विकिणण वारो प्राइम मिनिस्टर थी सघे थो। असां वटि किथे आहे स्पेस? असां वटि त हिकिड़े यूनियन काउंसिल जे
जेको आहे सो चेयरमैन थियण जे लाइ बि तव्हांखे जेको को वॾेरो थियणो पवंदो या चौधरी थियणो पवंदो या सरदार थियणो पवंदो. Until unless we don't, you see, bring our own home into order, it would be, it would be not possible for any country to play its positive role in regional or international politics. What to say about to become a power? असांखे पहिरीं ॻाल्हि हिकिड़ो हाउस ऑर्डर करणो पवंदो. ॿियो चवंदा आहिनि त तव्हां पंहिंजे घर वारनि सां विड़ी था सघो, तव्हां पंहिंजे पाड़ेसरनि सां नथा विड़ी सघो. आप अपने पड़ोसियों से नहीं लड़ सकते, आप अपने घर वालों से ज़रूर लड़ सकते. तो ॿियो नंबर ॿी ॻाल्हि आहे त असां पंहिंजे पाड़ेसरनि सां तालुकात खे ठीकु कयूं. चाइना जो ट्रस्ट मिसट्रस्ट छा ते थियो आहे? हिकिड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप अचे थी, उहा उन्हनि सां एग्रीमेंट करे थी, सी पैक ते हलनि था. ॿी पॉलिटिकल लीडरशिप अचे थी, उन हलंदड़ प्रोसेस खे रोके थी छॾे. हाणे मूंखे ॿुधायो त कहिड़ी दुनिया जो मुल्क आहे जेको तव्हां ते ट्रस्ट कंदो, तव्हां सां एग्रीमेंट कंदो? चाइना के जे लाइ असां चवंदा आहियूं त हिमालय खां वॾी दोस्ती आहे, पर चाइना जो तव्हां वॉल्यूम ॾिसो, इंडिया सां जेको वापारु करे थो उहो वॉल्यूम ॾिसो त केतिरो आहे, पाकिस्तान सां जेको करे थो उहो केतिरो आहे. त इहे सभु शयूं तव्हांजे इंटरनेट हिकिड़ो मशहूरु पहाको आहे अंग्रेज़ी में, no one can make you inferior without your own consent. को बि माण्हू तव्हांजे रज़ामंदी खां सवाइ तव्हांजी बेइज़ती नथो करे सघे. So if you are willing to participate in international scenario with the dignity, honor, and with the authority of civilian government, of course there is way. But if you continue with that same practice of 75 years, I'm sorry, you don't have any further room to go ahead. अच्छा, हाणे हिते हिकिड़ो नंढड़ो सवाल जेको हिन प्रोग्राम जो मेजर हिसो कवर करे थो, उहो इहो आहे त यूक्रेन ऐं रशिया में कल्ह डील साइन थी आहे इस्तंबुल में. ऐं मुंहिंजो सवाल आहे आबिद जेको आहे मैडम समीना आबिद खां. मुंहिंजो सवाल आहे मैडम समीना आबिद खां त तव्हां इन डील खे कीअं था ॾिसो, ऐं यूक्रेन ऐं रशिया जी जेका एस्केलेशन आहे उहा अञा इहा जेका डील आहे उहा केतिरो साबित थींदी हिन खे घटाइण में, या सिर्फ़ु इहा हिकिड़ी डील ई रहंदी ऐं उन खां पोइ यूक्रेन रशिया जेका एस्केलेशन आहे उहा वधंदी वेंदी? ऐं इन ते थोरो पंहिंजो ख़्यालु ॾियो. ऐं तमामु शॉर्ट पीरियड आहे प्रोग्राम जो बचियल बाक़ी. रशिया ऐं यूक्रेन जा जेके रिलेशन्स ख़राब रहिया आहिनि उहे हाणे मतिलबु सॼी दुनिया ॾिठा आहिनि त एतिरा एक्सट्रीम ताईं हिननि जी वॉर रही आहे. हाणे उन जे बावजूदि इन सिचुएशन में जेका डील थी आहे उन सां हिकु ॻाल्हि त प्रूव थिए थी त जेका इकोनॉमी आहे, वर्ल्ड इकोनॉमी या जेके इकोनॉमिक रिलेशन्स आहिनि उहे वधीक इम्पोर्टेंट आहिनि एज़ कम्पेयर टू तव्हांजी जेका सिक्योरिटी सिचुएशन हले थी पई. ऐं यूक्रेन जेको आहे उन जे लाइ बि हाणे उनजी जेका सिचुएशन रही आहे 1994 ऑनवर्ड्स मां त हिनखे वठी वेंदमि. जॾहिं सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट थियो 94 में हिननि खे यूएस ऐं उन्हनि जन अलाइज़ गारंटी ॾिनी त अगरि यूक्रेन जी सॉवरेनिटी जेका आहे उहा सफ़र करे थी कंहिं सिचुएशन में, थ्रेट थी अचे थी त उनखे यूएस ऐं वेस्ट प्रोटेक्ट कंदो. पर जॾहिं हींअर रशिया हिननि ते अटैक कयो त ओपनली कंहिं बि स्टेट यूक्रेन जी साइड न वरिती, कंडेम कयो थ्रू आउट द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज, यूएस बि कयो, लॉबिंग बि कयनि, पर ऑन ग्राउंड देयर वाज जस्ट रशिया who was trying to invade Ukraine. Nobody actually participated to save Ukraine or help them. त इन सिचुएशन में यूक्रेन बि केतिरो टाइम सस्टेन करे सघे थो पाण बग़ैर कोऑपरेट कई रशिया सां? हिकिड़ो वीकर स्टेट ऐं रशिया जी तव्हां ज़ाहिरिया ॾिसो था हुनजी जेका स्टैंडिंग आहे एशिया में या इन रीजन में, त विदाउट डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ यूएस या वेस्टर्न पावर यूक्रेन घणो टाइम सस्टेन नथो करे सघे उहो वॉर. त हाणे हीअ जेका डील थी आहे यूएन जी इन में यूएन मेडिएट कयो आहे या टर्की या डिफरेंट कंट्रीज जंहिं बि पार्टिसिपेट कयो आहे, एट द एंड ऑफ द डे जेका मेन कंसेंट हिते असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थो थिए ऐं हाणे जेका बुनियादी जेके कंक्लूसन में ॾिठो वञे त हाणे ॾिठो वञे त बाइडन प्यूटन जा विज़िट जेके आहिनि हिन दुनिया जे सियासत ते कहिड़ा नवां गहरा असर छॾीनि था ऐं हुन में पाकिस्तान जो रोल कहिड़ो हूंदो ऐं स्पेशली पाकिस्तान हिन सियासी कश्मकश मां ॿाहिरि निकिरी करे हिन रीजन जे सियासत में को रोल प्ले करे सघंदो या न. सो इंशाल्लाह कंहिं नए टॉपिक ऐं कंहिं नए
ॿिए मौज़ूअ सां इनशाला मिलंदासीं ॿिए हफ़्ते। तेसिताईं ॾियो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।